Guys, may ano kami ngayon guys. May training kami sa dagat guys. Hello mga sir. Good morning, hello. Morning sir, ito yung mga vloggers eh. tropa namin no. Taga na sila. Ha? Taga na sila. Napaisa oh. Puro vlogger. Kasi yung gamitin namin guys. Buddy! Good morning! Ikaw pala dyan ha? Sir, good morning. Good morning ma'am. Ah, sir. Windy sir. Ito na yung mga... Sir, pesa ya, tinantan liso dyan subi. Sabi to na da sir? Nanti kalau dikau subi ya, tapi kipera kai. Atin laya. Kukulaya. Ito to. Hindi ko boy pilas. Ha? Hindi ko boy pilas. Oo nga. Yeah. Ito naman eh. Hoy. Morning vlog. Morning, good morning. Morning vlog. Welcome. Good morning, Pres. Good morning vlog. Anong gagawin natin ngayon, Pres? Yung Pres namin, ito yung vice. Napag-aabot tong dalawa. Ano yan siya? Admiral? Ako Vice Admiral lang. Tayo naman CEO. Ay, yung body namin isa o, nandun no? Kaya naman siya na kanal. Vlogger ko ito. Magaling shoot na kanal. Amat eh. Boy Pilas in the Boy Pilas in the house! Yun na. Tuba na yun guys, so umpisa na natin yung Thanks so much guys.